Good morning sa tanan. Good morning. Maayong buntag sa tanan. Daghang kayong salamat sa inyong mga komento o sa inyong mga paglantaw sa atong mga videos. Another day, another morning, another brand new life. So another word of God na sa inyong kabuntagon. Kinsa sa inyo ang dunay mga sufferings, mga pag-antos, mga balatian, kawaladon, namatyan, nagkaguol, no? Dunay mga dili masabot nga mga mixed nga mga pagbati tungod sa nagkalain-lain nga mga rason. So kung naa ka ni ana mga igsuon, paminaw ta sa pulong sa Dios. Amito na po nako ang English nga version niya kabuntagon kay dali ra siya haom siya no or nindot siya sabton na agad mga lawom good kayo ng mga English nga dili ka ita makagets nganong gialaw man sa Ginoo ang mga pagsulay, mga sufferings. Ang tema nato karon is the purpose of your pain. So ngano man nga ginaalaw sa Ginoo kana nga mga butang and unsaon nato pag-receive ang comfort. Shout out sa tanan nga mga nagkinahanglan og comfort, sa tanan nga nagapangayo, nagapangita og comfort, labi na sa ilang mga uyab, sa ilang mga bana o sa mga tawo nga nasa ilang palibot. Pulong sa Ginoo mga igsoon na ingon siya diri. Basahon lang gyapon ako ang tulo ka version. Una ingon siya diri, siya naglipay kanamo sa tanan namong kasakit aron kami makahimo sa paglipay kanila nga naa sa bisan unsang kasakit. Pinaagi sa paglipay nga niini kami gilipay sa Dios. Inaaliw niya tayo sa ating mga kapighatian upang sa pamamagitan ng kaaliwang tinanggap natin sa Kanya ay makatulong naman tayo sa mga nahahapis. Who comforts us in all our troubles so that we can comfort those in any trouble with the comfort we ourselves receive from God. O syaro, wala tayo nasabtan ato. So naay mga nagkalain-lain nga version and si Pablo ni o si Timoteo sa diha nga kuansa sila, nag-ministry sila, ilahang feeling no nga mamatay na gid sila atong tungura tungod sa kasakit nga ilang gipangagian. Pero nagpasalamat sila sa mga naagian nila, ingon nila kung basahon nato na ang tibuok chapter sa andra nga verse, ang ilang gipasalamatan nga ilahang nasabtan ba sa ilang kaugalingon nga dili sila angay nga mosalig lang sa ilang kaugalingon kung dili nakasinati sila natagaan sila opportunity nga mosalig dira sa Ginoo sa tanan nga mga ilang naagian ug ilahag yung napatunayan nga walay lain nga maka-comfort sa ilaha kun dili si God lang. So unang-una nga pangutana ingon ko ngano man nga gialaw man sa Dios nganong naaman tayo na nga di pa ta exempted ani no ngano man nga or usahay na yung mga Christian nga dili sila mo padayon sa or naay mga masharean sa word ni God, naay makadungog sa word ni God, dili sila mo padayon sa pag-alagad sa Ginoo tungod kay ilahada yung masinati ba ang daghan kaayo nga mga kapaitan, yun sila nga unsa naman ni imbis nag-serve ko, imbis nangalagad ko sa Ginoo naning ani naman noon ang akong kinabuhi. Dili na dayon sila mo padayon sa ilang pag-alagad. Apoy uban no nag-expect sila nga as Christian or kung ma-Christian na dili na makasinati og mga pagsulay nga perti kadaghan. Well, hangtod nata diri sa kalibutan ato gyud nang masinatian igsuon. Og klaro kayo ang atong nabasa naghisgot siya dira nga kana daw kuno nga mga pains, kana nga mga sufferings, kana nga mga nasinatian nato karon is makatabang na siya nga ikaw ang gamiton sa Ginoo pag abot sa panahon do na kay makita, do na kay maila-ila, do na kay matagbuan nga usa ka tawo nga the same og scenario, the same og case, the same og pain nga kinahanglan siya mahil, kinahanglan siya paglaom ba sa kinabuhi. And God will use you. God will use your pain. Actually wala ta gibiyaan sa Ginoo sa dihang nasinatian nato na mga pain. Wala jud ta biya sa Ginoo. Na ang Ginoo sa ato ana and throughout that pain God is helping you nga makasurvive ka aron iya kang gamiton dito sa uban. Pagkanindot ana no kung ato alang gyud siyang embrace ang tulo di ay kapamaagi kung unsaon nato para ato ana siyang ma-receive po na comfort no sa Ginoo. Magtan-aw ko sa akong kudigs kay para di ko mawala. Number 1 is through His Word. So kinahanglan ta nga mag-spend og time sa pagpaminaw gyud sa pulong sa Ginoo. The more nga ato ang punon ng atong mga kaugalingon sa pagpaminaw sa Word ni God or sa pagbasa,
the more nga kanang maduol ta sa Ginoo og mas masabtan nato ang iyang katuyuan sa ato ang kinabuhi. Pero kung ang ginasulod nato sa ato ang mga hunahuna is puros mga horror movie, kabantay mo anang puros mga negative nga mga post sa Facebook, puros mga unsa-unsa na lang na diraa nga mga hadlok unya walay mga sense nga mga kuan, matakdan ta murag maning ana sad ta atong mga panghuna-huna. So kinahanglan gyud ta mag-spend sa word ni God kay mao ra gyud ni siya, wala gyud lain. No, pagkaon ni siya sa atong kalag, pagkaon ni siya sa ato ang mga spirit. So kung dili nato papunon ang ato ang mga kalag, pwede tambok kay tatanawon or healthy kay ato ang body, pero ang ato ang mga kalag dito sa sulod nagdahik na kay kamatyon no, nagin siya kaayo as in. Ikaduha, paano nato ma-receive ang comfort ni God is spend time in prayer. Nindot man na nga mga tao kanang advice sa uban or maminaw ta sa ilang mga advices or kanang magkuan ta og friend, call a friend ta, pero wala jud laing makatagbaw sa ato igsuon, wala laing maka-comfort sa ato nga kanang ma-refresh bitaw dayon ta inig kahuman kana jung sa pamamagitan ng mga prayers. Ang prayer is only about talking to God, no? Makiistorya ka sa Ginoo, imong ihikyad tanan nimo nga mga kabugaton. And then, pwede ka mag-post, maminaw ka, ma-post sa kakadali, maminaw ka kung unsay response sa Ginoo sa imuha, unsay mapagdasig po sa Ginoo sa imuha, basa ka sa pulong. Basta kinahanglan gyud nga mo pray ka, mo utter ka og mga prayer kay actually ang giingon sa Bible no, ang prayer mao gyud na siya ang atong powerful weapon. Ang pulong sa Ginoo nya prayer. Kay kung dili man gud ta magampo, dili man gud ta mo mangayog tabang sa Ginoo pinagi sa mga pagampo, murag lisod kaayo siya nga ikaw lang ang magdala sa mga pagsulay sa tanan nga mga battles sa imong pag-agian. Ikatulo is God will use someone to comfort you. Labi na kung na mga Kristohanon po, no, na kay mga mentor, na kay mga ate, nga kasaligan, na kay gusto nga kanang sharean sa imong problema, kanang dili po marites nga ipanabi-tabi ka. Mugamit ang Dios og tao nga kanang maoy mudasig po sa imuha. So ato na siyang paminawan igsuon. Kana nga mga tao nga masaligan dira sa atubangan sa Ginoo. So ni siya ang dako nga challenge. If you are in pain right now, ayaw ka guol, ayaw ka balaka, lahutay lang, no? And ayaw pagduha-duha pagduol sa atong buhi nga Dios, because He is kanang very open, with open arms. Iya jud kang dawaton, iya kang paminawon sa tanan nga imong gikinahanglan, no? Just cry out to Him. Dili siya pareha sa ato ang mga friendships ba nga maglibog ka kung friend ba gina sila kay nganong naara na sila sa panahon sa kadagaya, pero kung nanagi ka sa mga kalisdanan di na sila mag-response. Charot. Bato-bato sa langit ang matamaan. Para na sa atong tanan. Trust in the Lord, trust on Him. There is a purpose of your pain igsuon. So kung nakay pain karon, pasalamati ang Ginoo kay gamiton kaniya pag abot sa panahon. Laban lang. Kabalo mo dali ra kay mo ingon nga pag nanabitaw ka sa sitwasyon nga ingon ani dali kay mo dasig no, pero me myself and I've also experienced nga wala ka lami na kaayo mag unsa na lang no, kanang ato bitang mga thoughts nga dili mao. Pero kabalo mo kanang buhat ra gyud na siya sa kaaway. Og ato jung timan-an nga kani nga mga pain karon ato siyang malabangan ba, panalangin ang luyuana. Bali, ang nadumduman ako nga ginasulti sa ako ang mentor sa una ba nga, kintahay no mo ni siya ang pagsulay, dako kay siya. Kinahanglan dili nato siya tan-awon, dili ta diri mag-focus sa atong makita, kung dili tan-aw nato kung sa ang luyuana. Kay ang luyuana panalangin. Sabara na sa ginaingon ba nga, there's always a rainbow after the rain. Sunshine after the rain. Or something ana. So bara to bye-bye sa tanan and have a blessed day to all of you. Bye. Guwapa kay kusog filter Filter na dai, filter. Masyak mo ini mga Bye.